balma Facebook jama au be salam alaikum au balma ke Idriss Martinez Konipo donc comme tu as nyafo au nyena amena les mises à jour fitinin ke en balma ke dengoro ka kola mais jani oche nyafo au nyena obe haketo obe 2 secondes drondian nga essayer kanga directive partager nga groupe kono lala obe to connexion na dengoro ko amena nyafo au nyena abe stadium nani wakati na parce que c'est très important. N'ambe tagale nyefe blocage be sura amolu débloquer nga blocage wero be nga ote banko la depuis ko demne nyofo onyena ngo kelem do ngama no nya fo onyena ngoni sekena yorom na ba fo onyena ngo fene horonya doy ngoni ene dan nga pour le moment ala barkala ani aw munu be kene kon la surtout la team Martinez ay vidéo in partager groupe be kon la déjà folo aya fili dengro reka inbox kono kaka do kene kon la ko kele kote kan ko drone kaka mo ko war sara ale de ko koni war barama nye war be segima. Donc au drone de fora et kosuno ko kele côté abe 2 secondes drone jan mena dengoro kama 500 parce que j'ai compris que avait fait un système yelema quoi avait fait un système yelema o la nya fo we bi ngabe fait kana ni système munumundi donc avait fait kana nga mo kungulo nyaka min tukuni parce que nyo de fo do be no ni ama IC ko lu deme ou ka familiali ka doko ko jugun quoi bon abura ni système kuram ye 600 chedo rene wole bi mena kla ka histoire nya fo 600 ine toko magari ko quoi wallahi bilay parce que do rebe no deme to yere de to la quoi fali ka usano le olu tsaka deme quoi dengoro bora ka kuma kuram fo santaro na ba kuma don mena kala sansa ba décortiquer ñoko fe ño de fois grâce à Idriss Martinez Konipo dengoro kera vidéo mani bibi na mali kono dengoro be vidéo mke hal en vidéo manum ta kebi abse ka vidéo nani duruga kle kono andu me vidéo fla de par semaine mais mena dengoro mina ka dawma 500 chouina esprit faible nous na tuolu sur amino lu babolo don folo quoi. Voilà, donc je pense que Aoutiama une vidéo croyée d'engore vidéo mon kon la abora ay explication wara dituguni o explication ko fait en balmake do be ay ne woli akone mako Idriss ko ko dengoro ko 600 ko ale reb na barata abulu la ka bina barabo aka mo bulu ngo c'est-à-dire ale re des vidéos en cinéma ko dengoro ko bibina kaka demsenu te barake tuguni ka yere de be barake ayo fo kunjumena mena ofene fo awi nga jano che komi ale de afoya no ko ne Idriss ka groupe ko tanke ne ma ci ko donc ko ne ga mo ko warte sara yora yo de fo onyena même pas avant-hier ne ga groupe mo ko kelen wara ka war sara la o temena ni système mi amido fena di aw ma 600 nyo de fo onyena malien diun pour que pyramide nga se ga kasi fo mo ko ka tuka war de mine bo war mine de challenge ni wakati na 600 hal ni fanga ma on de metukuni nyo de fo onyena de komi tout le monde est insensible dans ça. Mumbe ka nere Idriss Martinez Konipo de balban auti jongo fo ya malion depuis ne ni kelen damne prévu on faut été ko ne mamu ira malien de una yoro be ay prévu be mais radio animateur be kelen do ku datugun iba foko fo itino ko parce que ko dengoro doni do lu maluko du ita sevene journal écrit chila ko escroc do be maliko no kabe ga se ga mo escroc pour que mo ko se ku tanga parce que akelen do ga don diembe ale dengoro kelen yere ko malion mayano ko ale kako kabe jere ni wardi ko warko di ba nyene bo me segin tuguni nga kuma kelen nga warte on bulu de ala di be on bulu nga dengoro do de finyina ni be fe ka fien bo da soro ne bulu ne ga groupe mo gonnu atoy mo nani de ni mafli ko war sara ni yolu ka war sara be fien bo da do ni di mafulu parce que mo ko krom nu mina wira di ema anta nyini yere oluka bo ibulu ambe se ka mun fiye mo kuram nu menu were duma ima oluka war mine ika mo korolo nga war sara pour que ibse ka lafia bo da soro doni mbo doron de fiye ima ke video mani déjà wallahi dengoro mba fi nyana e rebe ka page da ele ano ambe ka taka système mu gan tellement que trapu na kalaya ibe klatuguni ibe bon nu fo profil nu be ko fe i yere be ni ka page créer yere i yere be ke video mani amba sama ani nyonche Facebook sans faire ano mena essayer ni wakati na ni sera kan balma ken soro donc ale ka do anga doni nyefo aw nyena ay avocat fla deta nga avocat ila ba mege savaye parce que fla in joro be na dogoya angata allô. Oui, bonsoir, ko be chogodi. Oui, ça va, c'est bon. Che eko babi ga fena de be parler de là. Aïe. Vous avez j'ai l'impression que eko bare kon bi ga fena.
Ouais, un club là, mais éco de vie greffe ko jungo. Il t'a essayé de déplacer. Ah, c'est bon? Ouais, je pense que c'est bon. Quand il mène de vida. Ah, ça va donner, oui. Merci. Voilà, donc, écoutez, les gars, groupe kono, gani, wakati na iga war soro ote. Oui, Voilà, tu as été l'une des premières personnes où nous avons intervenu dans le plateau sans faire. À donc, et rekumbe ka foko ouais ko dengoro se togo di ko ka moko ka war mine ko ka to di sunguru ba ma. Ya kliba la kono. D'accord. En tout me groupe kono la wakati do kera domina dengoro bora ka foko ouais ko ale tena moko ka war duma tukuni ko ne ka groupe nti tenterge manga bi grefe de. Em nyega ne la. Non, manga ba de bi grefe. Ah, tiens, tergue, Jamal de Bekana Mengache, Ibla niveau de Kona Konika Moko Boyadon ouvert. C'est bon, il est là. Oui, mais dès pas ma mission, on a fait meni ou les mais n'a mission qu'on a connu, qu'on a connu, date nous, il la crève parce que Jamal de Bekan la meni, quoi, c'est la main d'interguer. D'accord. Non, c'est bon, désolé. Ok. Alors, on me fait comme nous, comment mina dengoro bora ka foko ouais ko anga groupe ko na ma ci kate moko ka warsara. A wakati a kera problème parce que groupe kono moko kun commencer ka paniquer doni. Ere nana ikone ma ko ouais kanga tani négociation ko parce que ko dengoro be ka comme keni ko na ma négocier quand na warsoro ne ma fier a don groupe kono ngo négociation te dengoro war bo abolo yakli bo konna. Ne m'a fini ngo ali muso nga 6 millions sara la ngo fene temena ni fanga tigila mogo de ngono ya ta soro wa fan tumbe ka commencer ka nyon kungolo chauffer groupe kono donc i yere temena ni o fanga tigila mogo yi i ga warma segi ma wa d'accord est-ce qu'il veut se ka expliquer ni a ko kera to na doni wa pour que moun se répète ta soro quoi. Oui, en fait wani sorli de ngoro fait car les négociations qu'on a été soro ko fait yoro ne be soro ka mun fo client to ye nyango ka négocier ko ni vraiment te soro non te soro parce que ne ka muso laban be mun ka 4 millions 500 000 bala ndilla ko fo plateau in kan ayo nege parce que tellement ko ka kuma tiara de la ko ma ko ka bara réussira aklela ka fo tugunu ko ka saki san ko kana ni saki ko warbe na ke saki kono o fene tuguni ibe che ko ka tani kaloni kaloi i ka war ko la o klela ka ta war bo tuguni ka saki san ka taw di dengoroma o saki fene blale ba bulu al shini warte ke saki kono muso tena yere soro dungu do abeka muso nege donc maintenant état mena sira du même fait pour que ka tseki ta soro parce que mununu be bamako mbeka ni émission sigolu yere de kama pour que o fene be se ka takatogo mina u ka se ka tuga war no fait parce que chama be ka fore e nan nana dengoro baga sitante na war soro il faut ka nga négocier de est-ce que négociation be war bo dengoro bulu wa négociation te wari bo dengoro bolo mun be se wari ko bo dengoro bolo e famo la sidron be se ka wari bo dengoro bolo quoi d'accord ne dom ma de be ni no voilà ale be bara ke service la quoi voilà famala mo de do bon ne vraiment ne goli siro de ma quoi na to ya fo de bon o willa ka ta ani famate no willa ka ta ni no quoi voilà, d'accord. Donc, mais Gianni... Sinon, il y a des négociations dans la n'est-ce pas? Hein? Voilà. Mais depuis que Fanga Tigila Mo ou les dominants, ou que c'est déjà bien mis à voir soro. Donc, nous, les formaliers, on y en a parce que nous, quand il y a une négociation, on refait parce que tu as un système infameux. Tu as un peu à faire de non, 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 parce que Warren Dengoro Bola, c'est à Bessa. Donc, oui, il y a oui. D'accord. Donc, moi, je vais vous dire que vous avez dit que Fanga Tigila Mo drone de Seka Warren Dengoro Bolo. Donc, elle est confirmée, n'est-ce pas? Oui, confirmation, vous connaissez, vous obligé. D'accord. Et quand je le combats il faut que vous connaissez pas, il faut être sûr. Mais quand je le combats parce que l'État tenu fladé. Faut tenir million clés. Faut tenir million clés. Ni l'État est million clés. D'accord. Mais il y a un geste. Voilà, montrer. N'est pas un geste, faut imaginer, trop mais quelle imagine. D'accord. Me fait une confirmation durant des tundi en moi parce que n'était fait bichu une vidéo qu'a gagné mais na dengoro ka vocal doit de décortiquer 600 ay vocal ay vidéo là-bas m'keni mais on de décortiquer parce que la sera hakli fitin do la voya mais
Ok, d'accord. Ok, merci beaucoup. Merci. D'accord. Donc, balimaw aw yɛrɛ bɔra sisan aw ye nin cɛ in ka kuma lamɛn. Nin cɛ in tun bɛ ne ka groupe kɔnɔla la. N y'o de fɔ aw ɲɛna mɔgɔ damadɔni kɔni alhamdulilayi ne ka groupe kɔnɔ olu ka wari sɔrɔ. Nka hali sisan a tɔ ye mɔgɔ 4 ɲɔgɔnna ye. Guinéen kelen yɛrɛ b'a la o yɛrɛ de ta digilen donna n'a bɛɛ parce que a taara Mali kuma sulu fo Guinée. O Guinéen kɛ in yɛrɛ vraiment o ka wari o yɛrɛ ka gɛlɛn ma n'a bɛɛ ye. Nka n'an bɛ tagalen ni Ala sɔnna ma an bɛ se. Malien on mena explication di aw ma aw bɛ se k'a faamu cogo min na. Nin cɛ min filɛ nin ye nin tun bɛ ne ka groupe kɔnɔ. Don min na Denkɔrɔ bɔra ka vidéo tapage kɛ a vidéo tapage il faut se dire la vérité a tun marchera dɔɔni ne ka groupe kɔnɔla la parce que a ye groupe yuguyugu dɔɔni. N'o de fɔ aw ɲɛna n ko maloya ko tɛ ne la fɛn fɛn bɛ fɔ an ka groupe kɔnɔ hali n'aw bɔra n'a vocal ye ne bɛ se ka na n sigi réseau kan k'a bɛɛ fɔ aw ye. O de la groupe ko ninnu man di ne ye parce que ne bɛ fɛn fɔ groupe kɔnɔ ne bɛ se k'a bɛɛ fɔ kɛnɛma. A wagati la kumaw ni furukufurukuw cayara an ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ parce que dɔw ko non k'an ka taa ni négociation de ye ko sinon k'an tɛna wari in sɔrɔ tuguni. A don ne y'o de fɔ u ɲɛna n ko ne ma cɛ si wele ka don n ka groupe kɔnɔ ni mun bɛ taga i ka t'i ka négociation kɛ mais ne b'a dɔn négociation t'a sɔrɔ Denkɔrɔ bolo parce que fɛn fɛn y'u ta sɔrɔ a bɛɛ ye fanga ni misikili de bɔ. Denkɔrɔ bɛ siran fɛn mun ye maliyɛnw o ye fanga di. A tɛ tɛmɛ hali fanga da fɛ bi. A kɛlen don ka wari bɔ nin ko in na a ka bon hakili ma n bɛ ka n kala aw ye de bilahi Denkɔrɔ ye wari bɔ nin ko in na a ka bon hakili ma mais n bɛna mun fɔ aw ye aw minnu bɛ Mali kɔnɔla la surtout minnu sigilen don Mali kɔnɔ k'aw ka wari bɛ Denkɔrɔ la a ye polisiso ninnu to yen aw bɛ taa tribunal de la aw bɛ taa soit transmis a y'a lamɛn ka ɲɛ dɛ aw bɛ taa tribunal la aw bɛ taa soit transmis de kɛ ka soit transmis o de bɛ taa polisiso la sisan u bɛ polisiw da aw kan aw bɛ sɔrɔ ka taa Denkɔrɔ fɛ yen nɔ aw ka wari bɛ sɔrɔ ka bɔ ka di aw ma. Ni cɛ min y'a ka histoire expliquer aw ye sisan ni cɛ in ka histoire nalen an ye mɔgɔ wɛrɛ bila ka taga ko ka taga ta nɔfɛ Denkɔrɔ a kɛlen don k'a ka yɔrɔ kɛ bunker de sisan Denkɔrɔ pour que i ka se ka accéder à Denkɔrɔ maintenant hali bandaw sɔrɔli ka nɔgɔn bi ni Denkɔrɔ ye donc u nana u ye procuration ko don a la parce que comme a ye avocat ta je pense k'a ka avocat y'a fɔ a ye ko ni polisiw nana tuguni k'a k'a fɔ ko procuration bon comme an ka mɔgɔw bɛ extérieur la yan nɔ an bɛ k'o ko préparer mais aw minnu bɛ Mali la ko aw ka wari b'a la aw bɛ taa tribunal la dɔrɔn aw bɛ taa soit transmis kɛ minnu bɛ Europe ko minnu bɛ Amérique minnu bɛ Afrique jamana wɛrɛ la aw bɛ procuration de kɛ k'a di aw ka mɔgɔw ma u bɛ taga ka taga Denkɔrɔ nɔ minɛ sinon sɔrɔ cogo t'aw ka wari la dɛ n bɛna Denkɔrɔ ka vidéo in k'a la sisan an b'a walawala ɲɔgɔn fɛ parce que a ye vidéo mun kɛ bi n'a ko ko kalandenw tɛ baara kɛ tuguni k'ale de bɛna a baara kɛ ko donc ko wariw bɛna se ka sɔrɔ sisan ka di mɔgɔw ma ko k'a multiplier cɛ dɔ ye ne wele ko a ye vidéo in ci ne ma quoi a ko Idriss k'i b'a kalama ko Denkɔrɔ ko sa k'ale yɛrɛ de bɛna baara kɛ yan ko bon o ko in est ce que o essayeli o bɛ a kɔni bɛ ka jigin ne kun na quoi est ce que ne t'o essayer ne yɛrɛ cɛ ka téléphone yɛrɛ raccroché quoi parce que a ye n dusu de kasi quoi c'est à dire dɔw bɛ yen nɔ quoi ala yɛrɛ de kan k'olu bila ka taa Denkɔrɔ fɛ yen quoi i m'a faamuya cɛ bɛ ka ne wele ko non ko komi a b'a la k'a fɔ ko kalandenw de tun bɛ ka baara kɛ ko donc k'o tun tɛ ka ɲɛ ko sisan k'a yɛrɛ de m'i bolo don baara la quoi ko donc est ce que ko o ko bɛ cogo di k'ale bɛna ne hakilila ɲininkali k'o la quoi o y'a sɔrɔ n yɛrɛ kun sɛgɛnnen don tellement kuma caman kun nɛgɛ tɛ n na quoi n ye cɛ ka téléphone raccroché dɔrɔn k'a bloqué quoi walahi bilahi parce que maa dɔw bɛ yen nɔ ala m'olu da yɛrɛ de dɛmɛ kama quoi i b'olu to olu ka taga de quoi donc an bɛna page in ɲini sisan u ka page kirikara in tɔgɔ an bɛna page n bɛna essayer ka don sisan ka an b'a walawala ɲɔgɔn fɛ Denkɔrɔ e ma Idriss dɔn e ka taa ne ka mɔgɔw ɲininka ban ne kulo jalen don kaka o tɛ baasi ye n bɛ ala fo k'ala barikada ka kiraba in fo ka kira barikada k'an fa n'an baw fo k'an fasu n'an basi fo ka jamana ɲɛmɔgɔ fo ka jamana lakanabagaw fo ka diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo Denkɔrɔ kanubaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Denkɔrɔ fani bɛɛ lajɛlen k'aw bɛɛ fo k'aw dan sɔgɔ kani ko ok i t'a den baro de Dramane Denkɔrɔ Dunbiya ka bɔ Denkɔrɔ bugu la bi wulada in na n bɛ bɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo n'i y'a mɛn Denkɔrɔ aw de don n'i y'a mɛn Denkɔrɔ aw de don ka Denkɔrɔ kɛ international ye aw de don donc Denkɔrɔ la fierté ye aw de ye i b'a fɔ n b'a fɔ a ye cogo min na ne Denkɔrɔ ne tɛ se ka bɛɛ mago ɲa fɛn fɛnɛ tɛ se ka kɛ ne Denkɔrɔ bolo n y'o fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye parce que fɛn min bɛ ne Denkɔrɔ bolo fa tiɲɛ tɛ ba tiɲɛ tɛ wa fɛn min bɛ ne Denkɔrɔ bolo ne y'a ɲini n yɛrɛ de o kama n y'a fɔ diɲɛ bɛɛ ye maaw bɛ fɛn dɔ fɔ fo maaw k'a faamu multiplication d'argent tiɲɛ foyi tɛ wari tɛ se ka multiplier n'i ye 1000 bila yan fo n'i y'a tigɛ sinon a tɛ se ka multiplier d'accord jinɛ tɛ ne Denkɔrɔ bolo an bɛ fɛrɛ minɛ nin yɔrɔ in na fɔlɔ nin ye
ngonyo de fo onyana anye petini choqué ka éduquer quoi ayere ma fo instant ko warte ka multiplier awere ko ni o me ne datere de ngoro yere di dabe ka fo ko warte ka multiplier parce que professeur Babou yere nalien professeur Babou ya ira diena ani mali ko ka mali nyefe ko warte ka multiplier donc de ngoro yere ba don sisan ko malien kununa ko warte ka multiplier donc ayere be ko de fo ore na ngawo manga be kana système kura de sa fo ma ko système de mulumu akoko warte ka multiplier nga siga nga yoro na me doni dron jina tele de korobolo jina me war de ma parce que jina war tigiti jina be sababu kon di mama ne sono ma jina ko fene tiens bon obe hakato ni fene professeur Babou de ka kuma ye ni vidéo bla mo ngom luntu ya vidéo la me professeur Babou de ba fo ko jina be sababu de di mo manga jina yere te wuli kata war di mo ma donc ayere ya famu sisan ko malien kununa warte ka don tugunde nan tagara nya feri obno famu I jonga kala tuguni parce que chemye ngole bi kale be fe ka taka nga yoro nin kala ka foye ko dengoro yere de ka fo warte ka multiplier de aywa angata o kama nya fo jebe ma be fendo fo ma ka fo multiplication d'argent che fo ite warte ka multiplier ni wa fla bla fo ya tige so atse ka multiplier jina tele de korobolo jina me war de ma parce que jina war tigiti jina be so bu kon di mama ne sono ma jina ko fene tien Samiru tene de korobolo Samiru e tien Samiru e wuli bale Samiru gino tan wolo vale de korobolo menete Samiru fe Samiru gino tan wolo vla be tien wokloni wuli bale fene do ni wokloni jera jeto do be ni wokloni jera ka be na folo di ma foka tisa beru magie ne de korobolo wo tiente femene de korobolo o de fene ma kuma bale wanya tan yere de kilin kama kan avenir glan boni sa che ne de korobolo kana ke fantai Femene de gorobolo wa ala kutatanga barakono ambe baro baraka ambake ni mishi saga ba ani pigeon ambake ni feyena mawdi wa femene de gorobolo ane mishi fagani ni naga bismillah ifo ata sugodun voilà ni saga fagani ni ambe frem ne ano folo bon sisan abe fe ka silame o fara yere kan tuguni aw ya mere de ngorobe na domina ngo Idriss Mayne dengorobe na domna dengoro ko awma ale te somay ate mori ale ka ko ala kote malion ayaw sigi aw ko klo dayele kana ke Idriss fede Idriss toy Idriss yere kana ko jayi a jeli yere de kana jayi mais Allah medro abe ka mun fi malion dengoro nane an domina dengoro ko ale ka bara ko ala kote kira kote kale be secti de la fone ko pititi mayango mambe secti la ebe wuli kebe to de demewa bon o tigila mogo tellement kan ya choqué ka éduquer bi ako ko luri ni ye saka kantige o ve ka mishi kantige ko lu ma tu bisimila yere fo yere ka baratenye donc agnana ke ala ko isisan dangore ma fo yalla folo billahi bisimila fo ata sugodu ali pigeon na ba fani na ka bisimila fo ata sugodu donc comme nya jati mine ala mane mara ke tugo dugukolo kan ni ma o jigi bi ka ifere ki jojo la bébé de gorodo choufa ne ko meshi barala ni dugu jera mais reposer demsonu betani baray mais bamanan côté ko kola de bagana tigite kile voilà ma jolle be malion ay frem ne yoron fene la tuguni a ko sisan ko kola de baga ko na tigite kile ko folo ale de kumba yere reposer ko ka bara di demsonu ma ko lu ka barake est ce que o klobe kuma ina kanye nangana siga kan fitini tugun dron au ka bisimila yoro ina mais sisan ko nana do silame ala dengoro nyore fiye ngo enne be klan nyogona yoro ebe tabayata idara fe kana nyinan kuma ngore enne de ta nyogon fe ka tabayata idara fe ni ala sonama angata ni saka fagani ni naga bisimila fo ata sugodu ali pigeon na ba fagani ni naga bisimila fo ata sugodu donc comme nya jati mine ala mane mara ke tugo dugukolo kan ni maw jigi bi ka ifere ki jojo oro la bébé de gorodo choufa ne ko meshi barala ni dugu jera mais reposer demsonu betani baray mais bamanan côté ko kola de bagana tigite kile ma jolle be jamana ko ga mu dane de korlante fakilante bakile so ne de korote machine negante courage di machine ma parce que na ira bela almade mi yere to no fene no fe ay hakato fola ay hakato juste une seconde voilà merci ok angateme ali krali fani ba on est de grodunte machine fante machine bay mais dana de bato ma obe dana taka danka en plus ne afo bay anga bara niveau kiba ke ni tsa gino mara ibili yere de tonye be sanke me ka no fe mo tenya ne de goroka bara ni mama were ta fo ne ka bara
anga bara fere ma o mandi ya kene te si dala ibe san keme ka tin ya ibulo mena jabili bulo non Dengoro c'est un comédien do mina ki a tie don ka fo tie na Dengoro ko ka bisi na folo barla bia na folo fere bulo kono na ija o don be ala kali fo ti la metangi ya kama jabi folo wallahi ni ala kali ibe san keme ka on no fe mo tinya voilà bon abe fon yoro inde ma sisan ko abe ka esprit faible ci hakili la quoi comme Idriss bora ka choquer sisan ka éduquer donc client te ka tatuguni bon client fitini kelengele ni mnu fana be ka ta ibita sur lute réseaux sociaux kan parce que be tianga fo be te réseaux sociaux kan ima famia mo men kenen kono la le no awere ka jatemne 3000 alors que Mali est 20 millions de population di donc o ba ira ka fo ko an c'est-à-dire tien badji la quoi ima famia donc ambe ka olu mo de bo donc c'est ça comme ba don mo bete réseaux sociaux sans fait d'autres na Idriss ka kuma kan me donc avec a fo sisan ni nana baraka le fe fika si dari la ikana ta fo mo entara baraka Dengoro fe parce que ibta fo do ibta soro be Dengoro don ou bien obe Idriss don o ya kuma fo donc ni nana fo edron obi so ma fi I moni esgoro di tika war mina bulu donc aba fo nyana sisan ko o kana kuma fo mo shi fika si dari la fo baraka bank mam na waraka dima ibe soro ka kuma fo sinon tant que barabe sena ni ya kuma fo mo barate nyai bulu tuguni o kuma ga fanyina mani kuma bali o kuma warta a konona war banaria anata imo ko tenya to tala ere ani munu fana bu sigi ka groupe do former kamina mo saba u ga me mo nani blagata ka ko ta ke folo awe ka o yere de tonyo parce que o mo ko tenya o ye albi o yere de sukuma mi ne folo c'est comme o yere be ka o yere tonyo folo sans que ma mo ko tenya ya d'accord ani munu be ma ay mun fo sisan ko do be no ko lu fana be groupe ndo former ko ka mo ci kana ko donc ko lu yo mo ci kana sisan ko olu mo ko tinye ñoo de fo on yana vidéo temenena ngo kala fisi yere nyumana anga ke sisan ne Idriss yere be fe ka Dengoro korobo anga ke sisan ne mo sabati Dengoro ma ko bo ay ta laje na sura be se barala ne bolo e ka bamani kuma bali ou ventaro nu fenyina mani kuma bali ngana na fo bamba kan iga kuma tien fenyina mani kuma bali akanga pervu yira olu mo sabala de ka fo tienra la Dengoro be se barala mais ale ba don ka fo ko non ko nunu nana Dengoro korobo lila nga baratenye nga problème mu baratenye de nga ika war de te lasegi ima phénomène sinon ne bolo nous nana ko baramanye ou ka warta dore ka lasegu ma bo vraiment barantenye au bolo nana korobo lila aita est-ce que vous comprenez angatara fam munu be mo chi aita ni korobo ka laje ambe fe ka lebu non abina o yere de lebu parce que abina o yere de blad de kuna ka o yere tonya o mo tenya ya donc kama ni yere décision mita parce que Mali sigi to ne Dengoro ya do jamana be sigi kamina ne ya do nye ko chama do Mali kono o kama nya yira nga demso na no e baisu ni segu ni umaro ngugo e kante ka boye fona ne ka barake na ni yere ka kalo kelen plege barakono soma ani shufen kelen ga barake no kera ma ale ma do bisaba sege mugani shegi ne Dengoro be segu magonya voilà donc balma nkuma go be ni yoroni de la chuna yere vidéo be kono parce que vidéo insigi kunye ni kuma kan yere de sisan Malian ñoo de fo on ñena ngo Idriss Martinez ko ni po kelendo ko ka fen be de tien abe une seconde j'entends voilà no de fo ñena kele côté o ibenen nen drombi bloqué amete ma nga sira fe d'accord ngo Idriss Flendi tellement nga kelendo ka Dengoro bugu ñaga mi ka Dengoro bugu ñaga sa client te ka don tuguni donc Dengoro bena munde ge sisan Dengoro yere de bina wuli sisan kana en action parce que si ça va fo imagine ko mo bisaba o mo bisaba mo muga an shekinga barabe nye en ala tieni be fo esprit faible ko shini be ko te bol katakawa parce que tiene wole ni la quoi tiene ore ni video en cinema ako Idriss ko ko tiene Dengoro video do blasi sa ke o lame an no mo lame ko ko sa ka yere de bi bolo do barala ko parce que kaka demsanu de kun bolo be barala ko bara kun te ganye ko donc ko mo bisaba o bisaba ko muga an shekinga barabe nye ko ale be fe ko kata le ñoo de fo ñana waso ngolo chauffeur no ko jugu asna ga téléphone ni tige doro ka singa bloquer tento e ga tiga sera fe bon esprit faible de abino lu tu hakilla sisandi parce que bna miri sisandi ko effectivement ko Dengoro ka kalando de kumbe ka barake ko de la ko bara kunte ganye ko me ko Dengoro yere ni bolo do bara la sisa ko bara binanye nga o ma famu no de fo o ñana koy wallahi hal ni famo mani keleke Dengoro be bi tant que war de be ka tamine ko warte ga du Dengoro be bi ñoo de fo onyena Dengoro fait bi pour que ka accéder ka bandawiye c'est plus facile que ka Dengoro yi fama hal fama o te Dengoro yi tuguni
dengoro kelen do ka sécurité triplée de sisan folo na ni tan kundu sisan bisaba de be no dengoro ka kare ni yɛrɛ sera no e ba mi ka foko bandaw de be c'est pour vous dire que bibina gɛlɛya de be dengoro kɔ mun ninnu ka wari be no k'u be fɛ ka t'u ka wari minɛ n'i y'a mɛn k'i bi t'i ka wari minɛ i ni dengoro ye ɲɔgɔn ye di i tɛ se ka don hali dengoro ka kare kɔnɔ kuma tɛ k'a fɔ i bɛ taa dengoro i ɲɛ la kɛcogo yɛrɛ t'a la bon sisan dengoro be fɛ sisan ka client kuraw de sɔrɔ o de ye nin système de communication in ye ko kalandenw bolo bɛna bɔ baara la ale yɛrɛ dengoro ale de bɛna baara ta sisan a mɛn mɔgɔ 30 o 30 mɔgɔ 28 ka baara bɛ ɲɛ hali ni Idriss yɛrɛ n'i y'o fɔ ne ye a bɛ ne yɛrɛ kunkolo keleku dɔɔni est ce que tu vois parce que mɔgɔ 30 28 bɛɛ ka baara ɲɛna c'est que fila dɔrɔn de ta ma ɲɛ donc o fila ka wari laseginni a ma o man ka kɛ problème ye nka ala ka n'i ci n'i tagara dengoro fɛ yen n'i sera dengoro fɛ yen wallahi billahi e ta kɔni tɛ sara tuguni ma client kɔrɔw fɔ dɛ mais client kura n'i donna dengoro fɛ yen e ka dɔn k'a fɔ e ka wari de bɛ kɛ ka kɔrɔlenw ta sara parce que kɔrɔlenw kɛlen don ka taa de tugu dengoro kɔ la n'aw t'o dɔn n b'o fɔ aw ye bi dɛ tan bɛ dengoro kɔ la bi depuis ala y'a da maa ma deli ka ni ɲɔgɔnna taa wuli a kɔ donc dengoro mago bɛ adhérent kuraw de la sisan pour que ka kɔrɔlenw ka wari sara parce que wariw bɛ ka minɛ million ni million de n y'a fɔ aw ye l'autre jour muso dɔ bɛ yen nɔ o taara ka 6 millions minɛ ne ka groupe kɔnɔ muso dɔ bɛ yen o ka 4 millions bɛ yen olu ye million kow de donc million tigi minnu bɛ yen minnu an t'olu dɔn olu de ka ca donc c'est pour vous dire que nin wagati in na n'aw taara ni procuration ye bɛɛ ka t'i ka wari minɛ dengoro yɛrɛ b'a dɔn k'ale ta tɔ don koyi donc o de la sisan dengoro bɛ client kura ɲini na mais ko kalandenw ka taa kɛrɛfɛ depuis ala y'aw da dengoro delila ka ni ɲɔgɔnna fɔ aw ye n'o de fɔ aw ye dengoro ka dɔgɔ ne ka kɛlɛ la sa walahi bilahi ne bɛ maaw kɛlɛ dengoro ka jɔ n'i y'a mɛn bi dengoro ne de ye tɔgɔ di dengoro ma dengoro tɛ se ka tɔgɔ foyi di ne ma tɔgɔ foyi dengoro tɛ se ka di ne ma maa yɛrɛ tun tɛ dengoro dɔn mais n'i y'a ye bi diɲɛ bɛ dengoro fɔ c'est grâce à moi Idriss Martinez Koni ne hali n'i dɔnnen tɛ ni ne y'i ta bi ka na vidéo k'i kan sini i bɛ dɔn donc aw kana n'a fɔ ko ne bɛ ka tɔgɔ ɲini dengoro kan donc yɛrɛ ka n'o bila kunkolo la yɛrɛ quoi n'i y'a mɛn bi bɛɛ bɛ k'a fɔ dengoro c'est parce que a bɔra Idriss de da dɔw de bɛ ka taa ɲininkali kɛ mais Idriss yɛrɛ bɛ ka dengoro min fɔ nin ye jɔn de ye mais dengoro bɛ ko da e kan bienvenue d'abord dans le système de vidéomania parce que i kɛra an collègue de ye sisan i yɛrɛ ka vidéo kɛ o ka ca ni ne yɛrɛ ta ye mais a bɛ bɛn mais ne b'i taw décortiquer de an ka taa yɛrɛ kama minnu nana sira wɛrɛ kan t'ulu dɔn dɛ olu minnu yɛrɛ de tɔɲɔ parce que u mago tɛ ɲɛ yan mais minnu nana baara sira kan ne dengoro bibi in na n ye n frère fila de ta somaw tɛ moriw tɛ a bɛɛ bɛ baara kɛ fonction de la n'u fila ta mun kama danaya de kama sinon ne ka téléphone ne ka whatsapp a tɛ di ne ka kalanden ma ne yɛrɛ dengoro de tun bɛ kɛ kuma n ka whatsapp kan mais n ye n frère fila de wele k'a yir'u la karisa diɲɛ de bɛ ka di ne dengoro nɔfɛ bi a ye na n dɛmɛ n ka baara kɔnɔ n ka whatsapp numéro premier n'o ye 52 44 47 83 o numéro de filɛ nin ye dengoro ka service numéro bɛɛ lajɛlen de sɛbɛnni ta o 52 44 47 83 n y'o téléphone di min ma o fana ye n frère dɔ de ye n cousin de don donc n'a ye mɔgɔ mɔgɔ jaabi a y'a bila kunna dengoro de kumakan don whatsapp numéro filanan ye 99 25 17 84 ale fana ye n frère de ye o kama n ye whatsapp numéro filanan d'a ma n'ale ye mɔgɔ mɔgɔ jaabi a y'a bila kunna dengoro de y'a ci bon an ka service numéro de filɛ nin ye o de ye 83 12 21 41 ou bien 60 50. Bon, dengoro ne yɛrɛ bɛ n den ka promotion dɔ k'i ye quoi i m'a faamuya voilà i m'a ye n bɛ k'i ka promo la passer dɛ donc i kan k'o sara dɛ parce que Idriss fɛ yen sisan publicité tɛ kɛ fu dɛ mais n bɛ k'i ka publicité kɛ voilà donc i bɛ tila k'o jeton bila quoi an k'a lamɛn mais client o kana taa o yɛrɛ d'a ma dɛ a bɛ ka numéro fɔ tantôt Allah akbar ni cɛ o cɛ taara i yɛrɛ d'a ma nin na n tun tɛ se ka numéro yɔrɔ la pan nin numéro in balila n na de sinon wallahi bilahi n bɛ numéro in la pan yɛrɛ parce que laloma dɔ bɛ taa sisan ka taa numéro in bon sisan b'a sɔrɔ laloma dɔ sigilen don a bɛ ka numéro in sɛbɛn ni ne tɛ n ka cɛ e bɛ se ka lamɛn tan an ka taga 13 41 ou bien 94 44 45 ou bien 50 87 87 69 na a ye nin numéro ye mɔgɔ mɔgɔ bolo olu bɛɛ ye dengoro ka baarakɛlaw ye yan o de kama an ye fiche kɛ mɔgɔw k'a dɔn an bɛ don min ko bi ne dengoro de bolo bɛ baara kɔnɔ et puis n ka i ma a bɛ ka insister o yɔrɔ kan k'an bɛ don min kɔnɔ i ko bi ale dengoro de bolo bɛ baara kɔnɔ wallahi billahi baara foyi tɛ yen wari de tɛ ka don y a plus de rentrée d'argent y a que des sorties dɔrɔn de bɛ yen hali ni dengoro kɛra multimilliardaire de an bɛ ka taga ni rythme min ye dengoro bɛ bin solution yɛrɛ t'a la wa ne de y'a fɔ aw ye n'an continuera tan dengoro bugu laban ye feereli de ye ka client ka wari sara parce que wari tɛ ka don tuguni wari bɛ ka bɔ de wari bɛ ka bɔ de o de la publicité cayalen don o de la a sigilen don radio la a bɛ ka taa fan bɛɛ a bɛ kule la a yɛrɛ ɲɛ b'a la wari tɛ ka don quoi donc a yɛrɛ bɛ vidéo kɛ la fan bɛɛ fɛ bi n'a ye kelen kɛ 10 heures a bɛ kelen kɛ 13 heures a bɛ kelen kɛ 19 heures a bɛ kelen kɛ. confiance n'o ye n ka conseil yɛrɛ n'o ye Aïdara ye
ale ka numéro bien Aïdara ka numéro fleur o de 82 39 73 34 oui Aïdara ka numéro de koroga Aïdara. Voilà, donc moi nous mako buka warla ni Aïdara inde to be fo kuma be aw ya ka numéro mais 600 aw be se ka ale fene écrit bon moi me fait ko war mine quoi. Voilà, ko de aka homme de confiance parce que dengaro était sur tuguni donc abo de juru 600 quoi. Est-ce que ya fam ay numéro mfo ni 600 ni vidéo bana butla ka sekinga Aïdara ka numéro la mais donc abe Aïdara de wule ka fo ko barakera ko barama nye quoi. Donc ko aka ko warla se ka ma quoi. Voilà. Ale de nga homme de conseiller nga contrôleur général no e kawye kaw bachiri o e jogorome dene numéro mbale bolo de goro fe o de 95 01 93 15 donc de goro ka numéro fleni ne fere de goro de mako be aw be ka dowla mako be aka dowla la 100%. Amako ta ko dowla de amako ba ko wardi la billahi amako ba ko wardi la nga wari de ngoro allah akbar ni wari be ki dama kan goyoy angata donc m'a ñini aw fe kalo kelen koni ne re frelu de be na jabi whatsapp kan ne de ko be teme nga baray ere sibu bela jenen bolo munu nga sabu tambulo nuka waru kan asigu le be ko ere fen ka ere kono mais chaque vendredi ma donné na be baro ke chaque vendredi me bomba fo donc de ko ka fanu mali ko ani mali ko kan ne de ko kuma kan wulaina parce que ambe ka ye baro be ka sumaya do be ka fara jama ka bara be ka sumaya aw nyabala kube ka ye ko baro be ka sumaya ko dore be ka fara jama ka ko me ko bara be ka sumaya wallahi billahi galondo bara yere de te ka soro tuguni bara jora kak ne de be ko fo e bi dengoro bugula nga che désert de bi fo ite dengoro bugula tuguni bara jolondo kak mais akera to ko to laloma kelengele nun kon betare an ko fene tien fo nyonyena ka fo de ko 0 personne au terre mo kelengele nun beta mais folo na jama kumbe affilié to komna folo na inbox kunte joto komina whatsapp kumbe sonné to kom sisan whatsapp mana sonné doro doro be kana ka warmine bara tere whatsapp be sonné doro doro be kana ka warmine ok amata mambe na awatu be ka teme itu sukumba bla mo chama be ka décourager ka sabu ko mo ye baraka suma mais ne re décorer dona barakono kamini kunu ne re décorer de be barakono anga sigi anga na jembe kalo kelen di awma ne décorer be jendi awma ne fere be je to ko soro o ye biwla na kuma ka fo malien mena mu fo awnyena aw ka son aw ka ban to ya te dengoro bolo tukuni aw were ya mesisa ko mo ko mbu sigi ko baraka suma ko donc ko be mo sunfin dusukun kami abe ila siga donc ko de hukum kon la ko ale yere bora sisan ale de bini bolo do bara kono ko kalo kelen me ko de fo awe parce que mago be warde la tribunal mo ba ko assalamu alaikum tribunal abe hakato folo tribunal mo ba ko tribunal mo ba ko police mo ba ko forçati ba ko gendarmerie ba ko diembe de ba ko ni wakati na. Donc, pour que il casse qui gawar sur fikati miskili de boafi, soit une police d'okana, soit une gendarme d'okana, soit transmis kana, pour que il qui gawar sur. Donc, ma be qui be fait qui gawar sur, mais un système sera crune de fois oui. Un problème est mouillé anti malé là, donc à coup kacha oma, appel ou ni fait deux un boy en fibé moro de la déplacer moro de chi, mais au monde même mali là, c'est tellement simple. Il veut vous lidron, il veut être dans la commune, je pense commune 6 de dou. Il veut être plainte déposé à Kamaino, ou soit transmis à Radim, il veut ou police là. Donc maintenant, ou bien élément de Madondaka, Abigawar sera, ou bien Abagawar sera, juge à Woli, Abtara, Igawar sera Jaguar là. Donc à tel tribunal la terre des faits. Or la ni Tchéochen n'a dron, kick, Absingo Gawar Bodro Kodama. Tchéochen ni terra fanga konti la bogo fendro Abigawar Dama, son allé de Koyano. Connaît un groupe Moro Shigawar Tessara, qu'on fait un groupe Unchi. Mais n'est un groupe Moro, ou l'autre jour qu'a tenintou bla, ou bien à témoin j'y ça. Tché tenintou bla, à l'air de Tché ou les soroma pile. Ko tchekana fenga kamna tcheka wardama utaradro e tcheka wardama. Donc c'est pour vous dire que à la côté d'Engorota ede. Voilà. Donc nous ka vidéo kirikaran do fana ese sanjo ko le ni flabe no ko ole d'Engoraka mo yo ko ka pigeon fimanga barake. Wallahi na yo mo no ils ont tellement faim. Faut ka kenere ko ngeske nte western ni do chumache. Che kongo bula u fasale ni kunyama ndoshi ka babini che jugunu du sena no wira yeto ni mai. Ko nunu de dengoroka mogo ye mogo mbese ka milliard glan hina to ko makare to ko quoi mais obe haketo mena vidéo ni nyini peut-être anga la jen ngon fe
voilà ayo leban ko nunu de dengoro ka mogo yi bon ko milliard tigi ay ni cien yere le ko ngobala wallahi ale D'abord, elle était flyana. Après, on va pour un autre fantôme de mon chien. Après, Bajou, on t'a écrit à la. Adra, elle t'a écrit à la. À toi, écrit à l'hôtel. On a Farabi. Après, on a assez, on a Tata de Féna au Mobile. Non, ouais, pour la, on se demande un fan. Ok, tu es bâché. Ayo bâché, il a mon mari, il a mon mari pour là. Vraiment, il y a des bords. Ils ont vraiment paraflé. Comme un nègre superviseur, ne devait faire un sévin. Nous n'avons pas menadoni, et nous n'avons pas beno. Oh, à Séria de reflet. Ne toro sévin à Dama. Abna mogo ka barake 600 direct là. Ka na follow bo. Ka di uti la mogoma. Ni mogo be. Ka fa ka barake. Nta don ni cende aidara wa munde. Auta fo ni yere nyana folo ko jana ka fo ko dengoro ka barake ka di mogoma ka don dale rema parce que on sent qu'il a un peu faim wallahi. Ah nyara nevan et regardez. Hein? Est-ce que ni dengoro milliard do boka di ni rema o mau sateni pigeon mine nyenga cha aka babin nevan. Ijoba na ngata angakala ah c'est nevan 01 93 15 ah c'est ne ko ko bachili ne to grameke ne ba be recensé ka ke kay ko ka danya ko ayo Séria do ko ni fleni oh kale ni daidara ko ne ka bachili donc a fo ka bachili nyana ko jana ka mo wole kana ka fo dengoro ya ka baraka ya refolo suna ya yetu ko mainde vraiment to ga keme kelenti bolo mon frère. Donc mbalma o komi nya nyefo on nyana to mina ko superviseur ou bere ba la sisa ni attaché ou ni conseiller ou ni feon o ma fu ya la folo no de fo on nyana wallahi bila depuis ne fitini ne klo jalen kak ne ne ko mina ne tabla no de fo on nyana ni dengoro ko ah mba bla yoro ko no ba soro dengoro ere to fu ita la tuguni nga nambe tagali ambesi malion kuma la surnyal la ka fo ko dengoro ni video nke do rete war de tega dun tuguni donc a b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko kalandenw de kun bolo b'a la o de la baara kun tɛ ka ɲɛ donc sisan a ye kalandenw bolo bɔ a la ale yɛrɛ de bolo b'a la sisan donc mɔgɔw ka na sisan parce que hali sini mɔgɔ dɔw n'a fɔra k'u ka na o bɛ na donc a ye na sisan ne de bɛna baara kɛ aw ye mɔgɔ 30 o 30 mɔgɔ 28 de ta bɛ ɲɛ o mɔgɔ 28 sisan ni i miiri o la dɔrɔn i b'a fɔ ko non ko tiɲɛ yɛrɛ la e tɛ se ka ko o mɔgɔ fila in ye quoi hali i garisɛgɛ goyara cogo cogo i kan ka sɔrɔ mɔgɔ 28 de kɔnɔ donc dengoro te foyi flumani ko mo de fo oyi ay taw ko waru mine anga dengoro daga en bo andala pour que bebe se ka lafiya tugum ka barake ka di mo ma jagwa te e ko ke e ka bamani kuma bali ke e anyini yere de pour que ni descendant be ka 100 milliards derrière là mais pourquoi tous les jours et de publicité la ko fo mawka na e ku ka fenyi anko anjeri ga war ko tondi ga wari nende tumi mbolo bishuna émission na ka fo oyi balma Facebook jama donc dengoro mbe ki ka chini vidéo kono parce que yere kera vidéo mani nyore finyena. C'est ça, on a vidéo de décortiquer. Donc, il y a un béchini. Assalamu alaikum.